हाय एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। सफा कर सारा पर मो चुटी मुझे यहाँ लगा सनसाइन यहाँ मो पिला बेल पिला बेले माने जिते 10th रे पढ़ुली से टिके ओदा थो चुटी से लगे बढ़िया लगे स्मूथनेस आसब स्मूथ एंड सिल्कनेस लगे सारा सागे सागे कम कर पूरा ड्राए हो तेल पर लगे ड्राए हो कि समय पर पूरा ड्राए हो मुंडा कुंडे पकईली गरम हो कुंडे पकाए गरम माने जो प्रकार गरम गाधे भी कौन लगा जिते गाधेली से गरम चुट्टी सब छुंडी गला चुट्टी ना चुट्टी भोक लगे तेणु कहली अंडा सांगे पियाज टमाटो गोटे अंडा पकई बेस ना गोटे अनुसार पियाज टमाटो लंका पकई गोटे भुजिया कर खाई केमती लगुच काटी पियाज टमाटो खाली गोटे अंडा सी भी प्रोटीन चलन देखो मुझे बनैबी अंडा भुजिया यहाँ तेल पकई से जस्ट टिके सोरिष पकईदेली टिके जीरा जीरा टिके पकईली बर्तमान ये फुटी गला काटिक रखि पियाज को पकईदेली पियाज आउ कंचा लंका टमाटो गोटे दुटा पड़गला पकड़ा बेले आउ टिके समय फ्राए होगा दबा हाल्का पियाज हो गला काटिक रखी चुन चुन कर टमाटो देदेबा आपको खड़ी दबा बर्तमान हल्दी टिके पकईदेवी आउ स्वाद अनुसार लुण बर्तमान मिक्स कर ये खड़ी होगा भल भाजी गला अंडाटा पकई देते तो बर्तमान ये अंडा आनी यहाँ फटैकी पकई अंडाटा पकईदे आपको भल भाव में मिक्स करदे गोटे अंडा पकईली आपको भल भाव में मिक्स करदे बर्तमान ये रेडी हो गला या बाउल को काढ़ी प्लेट को काढ़ी दूचे एवं देखी नि केते सुंदर अंडा भुजिया रेडी सांग मैंने ये आंब आनी आंब देखिए या भितर केमी खराब आंब बाहर काटुचे देखिए माने केते सुंदर देखा जाउछ आंब केते बड़ बड़ हे दीटा जाक बोधे किलो हम कि कौन गोटा को अधे किलो कि 250 पाखापाखि हम 300 पाखापाखि तो हम बड़ बड़ हो ओजन भी अच्छी काटुची देखिए या भितर केमी अच्छी ये देखो कला कला के देखा जाउछि एबे देखो एठी केमती कला कला भीतर एटा तो गोटे टिके बेसी बाहरलानी एटा गोटे प्रकार बाहरला एटा आ गोटे काटुछि एटा भी देखो एथि भी कला कला टिके बाहरछि टिके टिके बाहर ना आज काली भी काटि आंब देखिए ये देखो केमी देख एमती पूरा बहुत अधिक आंब एमती 5-6टा आंब एमती ही बाहर आठ अधिक आहरी एमती सब फोपाड़ी आउ केमती खाइब भल लगे ये खाया लोक बसब ये कौन बहुत देह खराब हम ये कौन
ଟିକେ ନଖ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସଫାସୁଫି କରିକି ନଖଟା ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଧାରୁ ଅଧାରୁ। ଗୋଟେ କାଟିକି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଆଉ। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଥରେ ଲଗାଏ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ଲଗେଇବ କେତେବେଳେ, ଶୁଖିବ କେତେବେଳେ, ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଛଡ଼େଇବ କେତେବେଳେ, ମାନେ ଏମିତି ଏସବୁ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଦିନ। ଆଉ ଲଗେଇବନି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, 15 ଦିନ ଥରେ, ଏମିତି ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଜୁସ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଛି ମୁଁ ଶିବାଂଶ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଲ୍, ପୋମୋଗ୍ରାନେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ, ମାନେ ସେଉ, ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ଖଦରା ମିଶେଇକି କରିଛି। ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ପାଣି, ସେ ଉଠିଲେ ବି ଖାଇବ। ହେଲେ ପେପର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି ବୋଲି ସେ ପେପର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଭିତରେ। ପବନ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ମିନି ଗାର୍ଡେନ ପାଣି ତ କାଲି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ପାଣି ଯାଉଛି। ବେଲ ଗଛରେ ବେଲ ପତ୍ର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବେଲ ବି ହେଲାଣି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ। ମେଘ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତାନି, ବର୍ଷା ଟିକେ ପକାନ୍ତାନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଆସିଲାଣି ମେଘ, କିନ୍ତୁ ପକେଇବାର ନା ଅନ୍ଧ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଆଉ ସବୁଦିନ ପଳାଉଛି। ମୁଁ ପାଣି ସେଇଟା ଦେଲି ଯେ ଛଡ଼େଇଲା, କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଦିଏ, ମୁଁ ଦେବି। ଏଠି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଥୋଇଲି, ସେ ଏବେ ଦେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁ, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଫୁଲ ଗଛ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହୁଛି ରେ ମୋ ପୁଅ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହୁଛି। ହଁ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ, ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହଉଛି। ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ପାରାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଠି କେତେ ପାରା ଏଠି ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ଏଇଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ଏଇଠି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଉଡ଼ା ଶିଖିଗଲେଣି, ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ତତେ? ହଁ ଅଛି, ହଁ ଥାଉ।